rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini,
memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Sayu jima dan sayu domigu manitam limpanak te alam Tuhan Yesus Kristus. Pelalau itam masuk alam kelanghap mahap Tuhan tam jimani itam naji lagu nainah pala Tuhan tam. Jaga kena kui kuju tehi sang pala sengina usun kana nusi te bangna Tuhan Yesus tua tenahu aina naina pala iha alang laai Tuhan mau lesa Tuhan Yesus tua tena asih naina balaiha alang lai Tuhan senyala ngedau malam
isang pala. Sa inausun ka na, no si Tebang na. Tuhan Yesus tua
Saya jihma, saya papsuk mentelak panak paharin janggulaan. Telak lang teh gereja non dengah. Saya jadi kalau lang teh huma non dengah kalau lah. Tuhan alang puboh telak, Tuhan alang nyinang dahin mayak telak. Jihma ne minggu alang ke-15 alam duman 2020 ji alang patut do minggu ngaban tempepang bi aban tempepang ha gereja bi nunokna tawit covid nusi payan telok dang pepang dahin do minggu ni hana puluh ji dah bulan 4 2020 ji 4 bulan ngaban telok pepang online jarun-jarun PKP ni dia. Jadi dah pelalau marong pang telok minggu maring telok paan sang nak pang online nusi payan tek pang hak gereja nusi payan tek pang ayak hak gereja pang pemuda-pemudi pang ibu pang kanak-kanak dahin maswarat pa anda hak manok ataupun anda hak duan ja amna hayu ha gereja hayu ha umaru hayu ha amintam adang dah amun hitam sang nak pang ya bi lan hanuti telok dang pepang online pakai permit alang telok kai ha udah minggu telok alang hawah nai telok alang anda benarkan nai nak pang ni 12 laong tua ya 12 laong jadi jihma ni tek kalau 10 jil laong alang natang hak gereja marung sin alang an keloatan alang sin alang an kelo ok man gereja man majelis gereja man hadui gereja kalau pihak gereja alang puboh gereja sayulan kenap meju mahakaran Tuhan man kelo alang matan pakai usu man kelo alang matan katok kalau kelo alang matan melalui bank in pelalau hak akaun gereja meju mahakaran Tuhan Tuhan memberkati kelo anana hadui alang an Tuhan livang nai man kenap halam kenap alang nginah teha dehin kenap alang nyalam teh hadui dehin manau hadui Tuhan ya kalau bara saya kenap teh minggu lang di lain kalau hawah nai gereja bi kalau haman nai matan katok dehin back in sin kalau jadi anana klait telo alang ha gereja teh anggota gereja ja kalau hituk ante tuk alang anana bejum hakaran Tuhan kalau hituk manau tuk long tuk lem tuk alang nunan jangan anak kue ngenapi hituk telo te penangguhan alang an Pelitah Sarawak na penangguhan hitam amdang pepangan ni anda hak joh pelaan atang 26 da bulan 4 ani ya atang 26 da bulan 4 jadi bermakna minggu maring minggu alang kedua alang ketelok alang bulan ani pa minggu alang seterusnya apa nusi payan te pang ha gereja jaklo jam jaklo amne lingo ya nai lopang ha gereja bi akai dahin nangan kelo jaklo paan hituk te pang online ani pergi telok alam pang online ya jadi jihma ni lah aku yang nak nangan telok mentelok alang hamiri ni aku dua nare ani abin aku yang nak mejoh dahun dalok alang dakaya dahun dalok alang gamitam haumaru dahun dah Pelitah dahun dah man hospital alang nira amun lale musang menamin lahu amun lale nai manudik nai nyoh hapasan man pasan tai hamudik hatai haudik mudik tai hudik humaruti ataupun tai ha man bandar miri tai ha bakong ataupun man bandar miri tai ha merudi dalok nangan lelan jai tam am panau pin paan te prah ni ha ngapan alang kuri kare hawi jam tuk merudi manok lan dalok pengulu dahin di man merudi nadaho nangan
mano itam tay najuk dalok tungtung awya amte lan sebab tapi alang da kaya alang perlu lelan nunan kadalo alang da kaya habakong lo di o dahin pengulo kapitan alang tay habakong awi kalau tay habakong dahin hamrudi adang hanung mesti te bang telok tay jadi mesti tusah telok tay telok petai lalau na telok tuawi telok manmiri tay mudik ya daho aku yang napituk telok jangulan dahan pelitah dahan dalok lang da kaya kanila ho nyihunangan telok ja telok register ataupun daftar tusuk vaksin covid pelupitanan ni di telok alang dang nusuk Avin anana campaign kerjaan jarun ini nyiho hitam ala tukati avin meninana hitam dang panau manjidaleh taijidaleh manjikapung taijikapung ataupun manjingawan taijingawan jadi jam tok taiha bintulu kletu sidang kelok taiha bintulu krai ni basa lang tai matan gri kelunan pa anda nyiho uli to ya ji dalok panak telok alang sertai mudik long tebangan migo rek di anda nyiho nyioh to tatang ha salpin hinana kalau kejam salpin di nunana to kati bi awi telok nusuk nusina te daha sang manok telok panau hereti kan daha pelitah menitama hitung pituk telok niraok alang andalok pelitah bara den dalok alang gamitam nira jangulan aku ngenapi hituk telok tekjo PKP SOP alang perlulan antelok ubah tek batung telok menghadau menggunakan melaksanakan lim SOP alang an pelitah na ayu alam mamin ayu nai pesuk kelunan hak pasan hak pejabat hak hinok tua abin tek lan matan pelitah ataupun penguat kuasa nyinang telok avin hilang pakai tabun bat tabun urung te alang gak jilibu te alang gak 10,000 te palang gak 20,000 kan dah de ja hati ji ngaban tamengan di alang dak ngaban telok mengan ihak na telok am gak perhati telok am pegai te perhati ya janunan oke dok dahok nangan telok pituk telok te joh pang telok dahin joh kelungun telok lun telok te nelunga tusah ni aku ngena geri telok pia-pia nekring jangulaan sang matoh pang aku sang geri telok alam doa pembukaan telok nekring telok lang gereja telok lang huma lang tuan nekring na telok lim telok pia-pia sebayang amai alang ha surga jangulaan kalau panak paharin ne palaika Mejum hakaran kat Tuhan, tek dau alang imuk men kalau dau ni, ika miti kalau, ika geri kalau alang naik ha gereja jihimani, natang gereja dahin manau amanat alang imuk men kalau. Tuhan kalau livang pejika haut, lebih andau minggu ngapain kami pejamat, pepang, baru saya kenap kami tehang kami lebih an nelana ika Tuhan hin lajak kami. Tuhan jihimani. Pang kalau jaya suka baik alang mendahului kalau mayak kalau alam pangani im napai kalau Tuhan im ngelabuk kalau Tuhan ja nun jiak alang tek tusun tanani kuasa lidah malang tek hawang hinok tua amdang nai jelang kalau amdang nai pelubat kalau awin dahaga alang napai kalau tingan ka alang mueh lim tokati nyarang lim jiakati manhaul ong kalau hayu kalau alang hak gereja dalau alang huma pelahu Tuhan alang lemah batung cihimani alam maran Tuhan Yesus kalau ala ageh haleluya nunan pah menlalang bahat kenap alang tusah kenap alang livang nun tua tabit alang nadalok kurang henoh alam maran Tuhan Yesus ika membebas kalau kerana Tuhan alam maran Tuhan Yesus kalau ala denak lu dahin kebebasan kemenangan alang menikati amai lang surga. Jimane o kalau denak o kalau lu lebih laan o kalau hapan dahin ngeluan mahak ngetaloi ka alam pang kalau jimane hinok pa kalau te hinok pa haulaong kalau te Tuhan ika alang te dahin kalau alang puboh kalau alam pang kalau Tuhan kalau mekah lahu alam musuka
Dalo alang geri kalau alam pang jihimani halang mayak, alang penyanyi latar pemuzik nunan paman harin kalau dekan tamain ru alang geri kalau alam firman ka. Im jayusu kalang ningan ti Tuhan, im urapi dalam urapan alang maring jadalo jadi jitelika alang luar biasa ngapan kalau na jelang palai ka jihimani. Ngapan kalau ngemaran dahin mejuk mahak arang ka Tuhan. Amai lang surga nunan lim keluarga kalau alang uhat gereja ni ika melindungi dalo ika lenggam dalo ja kalau dang pihak mahak ngetalawaran ka denak dahin sayu amte alang petusah kalau amai nunan pa kalau Mekah lim dalo alang te dahin amte dahin kalau alam pang jihimani ika alang nyinang haulaong kalau ika alang jam keperluan kalau ika alang jam nun hadui kalau jihimani imayak kalau Tuhan, berkati kalau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Haleluya. Alamaran Tuhan Yesus kalau barasaya kenap dihin sebayang. Amin. Janunana, oke dok alang nai manakui mauk masani man harin telo dekan Steven alang mayak telo. Shalom, shalom, shalom sayu jihma melimhuang sidang nurepa men kalau alang te ha gereja te 22 laung kalau tini jihma ni. Jadi baraso kenap jangula anak aku ya limhuang sidang hinok tua kam te jihma ni dalam halam Tuhan. Dahin sayu atang dalam pang online tam jihma ni. Aku jam itam livang pa ane ha gereja bi ani palahu jitok alang sayulan mina bitam te ha apa ne gereja bitam jam awit eji talian alang sayu awi jam tuk live streaming jemani itam pelah hudang pesuk ji dahin ji dalam talianan ni lahu itam peji mahak mejuaran Tuhan dari pelah sang dahun Tuhan alang santam kelenghi jemani haleluya mahak mejuaran Tuhan apin aku jam halam Tuhan asi Tuhan alang kelalau maran menitam lim jangan aku mangai tamlim di alam halam dahin asi Tuhan. Haleluya. Saya tam nabi usu hinok to kam te keren jakani. Haleluya. Haleluya. Hak penjuaran Tuhan. Abid halam Tuhan. Alang kelalau dakaya. Alang kelalau maran. Alang kelalau ningan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Terolong teh gereja. Saya terolong nak kering lahu tia-tia jemani. Haleluya. Kami majui ka Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami para segenap mereka jimani Tuhan. Awin halam ka. Asih ka Tuhan dalam urip kami Tuhan jimani. Ika tua Tuhan. Ika tua Tuhan dalam takapan kami hak. Takapan kami ju dalam urip kami Tuhan. Mahak lu kami ika tua. Iha tua tekap entam ju. Mahak dahin melu. Baan na tang bayar. Mahak dahin melu daya tengah tembayan. Oh wihat tua tekep antam ju mahak dahin melu paan na tembayan. Penjohak teman Tuhan lihat takap anju lihat tua takap anju makain melu paatang bayar lihat tua takap
Kami mahak Ika Tuhan, kami maju Ika Tuhan, halam ka alang dakaya. Oh, kami mahak Ika Tuhan jimani Tuhan, ajakana kami naipalay ka jimani Tuhan Yesus. Hinotuangawan kami Tuhan, kami ngenap livang, ngenap mahak, ngenap mejuaran ka Tuhan dalam urip kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Ika Tuhan takap anju dalam urip kami Tuhan Yesus. Amin ikalang mau urip man kami, ikalang mau urip man kami Tuhan Yesus. Ihana kami te jimani atang daw ni Tuhan. Jimani kami na palay ka Tuhan. Negrilim hak kami Tuhan Yesus na palay ka. Minata alam perah kami, lemah batung kami Tuhan Yesus bi kami jam. Ti alam ika Tuhan kami hipun ua. Haleluya Tuhan. Kami maju ika, kami maju ika. Oh, wiha Tuhan tekapan tamju mahahin melu pan atam baya wiha Tuhan tekapan tamju mahahin melu daya tengah tembayak entamju daya tengah tembayak entamju daya tengah tembayak. Haleluya, haleluya. Itamok tabi puso na kayaman Tuhan jimani hinotot ngapan tamte. Haleluya. Amin hitam jam Tuhan alang peji dahintam. Haleluya. Hitam pejohak tam jimani dan kuma ika aku ipah ala lesah amin Yesus alang mate menitam lim. Haleluya. Haleluya. Hitam pan pelalon debi busu jimani pejoh debi busu man Tuhan. Hitam na lagu lang sayulan jimani maniha. Oh haleluya. Aku pa ala lesa amin Yesus lalu alila. Haleluya. Ika aku pa ala lesa amin Yesus lalu alanglah. Haleluya. Nusi tam takut, nusi takut telali. Nusi kawa tetapang Yesus Kristus lalu menitap. Nusi takut telali nusi kawa tetapang Yesus Kristus lalu menitap. Kita macam ulang. Ika aku ipa, ika aku ipa ala lesa amin Yesus lalu alanglah. Haleluya. Ika aku ala lesa. Haleluya. Ala lesa amin Yesus lalu alanglah. Haleluya. Nusi takut telali nusi kawan Yesus Kristus lalu menitap. Nusi takut telali nusi kawa tetapang Yesus Kristus lalu menitap. Nusi takut telali nusi kawa tetapang Yesus Kristus lalu menitap. Nusi takut telali nusi kawa tetapang Yesus Kristus lalu menitap. Haleluya. Yesus Kristus lalu menitap. Yesus Kristus. Haleluya. Lalu menitap. Yesus Kristus lalu menitap. Yesus Kristus lalu menitap.
Haleluya. Yesus Kristus lalu menitam pejohak tam jimani. Lim hakui mentuhan tua. Awini halake pakurip hitam. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami ngetalau ikajimani. Kami mahak ikajimani Tuhan. Awin kami melu Tuhan. Haleluya. Lim hakui ukman Tuhan. Lim ketalau kui ukman Tuhan. Haleluya. Lim hakui. Lim lukui ukman Tuhan. Lim hakui. Lim hakui ukman Tuhan. Lim ketalau kui ukman Tuhan. Lim hakui. Lim lukui. Lim lukui ukman Tuhan. Oh haleluya. Nyanyi haleluya ukman Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya ukman Tuhan. Lim hakui. Lim hakui. Lim lukui. Lim lukui ukman Tuhan. Lake pakurip. Lake pakurip. Ipuntingan. Alam makau hitam. Ihana. Yesus tahu. Lake pakurip. Ipuntingan. Alam makau hitam. Ihana. Yesus tahu. Lim hakui ukman Tuhan. Lim ketalau kui ukman Tuhan. Lim hakui. Lim hakui. Lim lukui. Lim lukui ukman Tuhan. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya ukman Tuhan. Glory haleluya ukman Tuhan. Lim hakui. Lim hakui. Lim lukui ukman Tuhan. Tam kuma lake pakurip ihanan Tuhan tam. Lake pakurip ipuntingan. Alam makau hitam. Karena Yesus. Yesus tam. Lake pakurip ipuntingan. Alam makau hitam. Ihanan Yesus tam. Lim hakui ukman Tuhan. Lim ketalau kui ukman Tuhan. Lim hakui. Lim hakui. Lim lukui. Lim lukui ukman Tuhan. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya ukman Tuhan. Glory 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 haleluya ukman Tuhan. Lim hakui. Lim hakui. Lim lukui. Lim hakui. Lim hakui. Lim lukui. Lim hakui. Lim hakui. Lim hakui. Lim hakui. Lim lukui ukman Tuhan. Haleluya. Lim lu kami Tuhan. Lim hak kami Tuhan. Menikah tua. Awin ikat alang sayu. Kelalau sayu nah ikat Tuhan. Haleluya. Kenapa jauh Nabi Musuman Tuhan cimane. Awin halang sayu. Awin halang dekaya menitap. Haleluya. Kelalau sayu nah ikat Tuhan. Alangkah dusi hatai ketapan. Kelalau maran halam ka Tuhan. Perlu aku impakurin. Kalau sayu. Kelalau sayu nah ikat Tuhan. Alangkah dusi hatai ketapan. Kelalau maran halam ka Tuhan. Perlu aku impakurin. Hosana. Hosana aku mahak Tuhan. Hosana aku maju Yesus. Hosana. 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 Jangan kalau sayuna. Kalau sayuna ikat Tuhan. Alangkah nusihat naik ketapan. Kalau maran alangkah Tuhan. Melua ipakuri. Hosana. Hosana aku mahak Tuhan. Hosana aku maju Yesus. Hosana.
Hosana akui mahak Tuhan, Hosana akui maju Yesus, Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Bong na pipusulan na kayaman Tuhan Jimani. Hosana. Iha alang sayu menitamlim. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mahak Ika Tuhan. Kami ngetalau Ika Tuhan Yesus Jimani. Dalam lekan-lekan kami Tuhan. Dalam hak kami menikah Jimani Tuhan Yesus. Hinopah kami te Jimani Tuhan. Biar kenap livang kami Tuhan. Alang kenap mahak Ika. Alang kenap mengemarah Ika. Dalam urip kami Jimani. Aku ingat talau Ika Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Aku ingat talau Ika Tuhan. Dahin lelan genepku. Awi aku tailingo menalangka ayak nah aku uli di ujung salib ka Tuhan, di ujung salib ka Tuhan, ika matai menaku mebat lim-lim salahku ketinggalan dahaga abin halam Tuhanku. Ung nadanaman kami Tuhan, ung nadana kenemen aku alamku imana urip ani abin aren ka Tuhan, abin halam ka ika matai menaku ung nadena kenemen aku alamku imana urip ani abin haran ka Tuhan, abin halam ka ika matai menaku. Di ujung salib ka Tuhan, di ujung salib ka Tuhan, ikalang umatay man kami Tuhan, Ika matai menaku. ikalang mapanim salah-salah kami Tuhan, kami ikalang jadi lalu man kami. Bebalim Oh haleluya Tuhan, kami barasay kenang menikah Tuhan Jimani. Ketinggalan dahaga Abin halam ka man kami, ug nadana man kami Tuhan. Oh nadana kenemen haleluya Tuhan. Alamku imana urip ani abin haran ka Tuhan, abin halam ka ika matai menaku ugna dana kenemen aku alamku imana urip ani abin haran ka Tuhan, abin halam ka ika matai menaku. Hitam na lagu ni Janggolan, telalan kenaptam kenam ngetalaw Tuhan. Aku ingat talau ika Tuhan,
Dahin lelan kenap kami Tuhan jimani. Oh haleluya. Dahin lelan Tapi kami telingok Tuhan milau nah kami. Alanah kami Tuhan. Haleluya. Hawi akui tai lingo menalankan ayat na akui uli. Di ujung salibkan Tuhan. Di ujung salibkan Tuhan. Ika matai menaku. Lim-lim salahku tetingan dahakan abin alam Tuhan ukna-dena kenapa aku alamku imana urip ani Abin aran ka Tuhan, abin halang ka, ika matai menaku. Adena kenapa aku alamku imana urip ani. Abin alam ka Tuhan, abin halang ka, ika matai abin haram ka Tuhan. Oh, abin aran ka Tuhan, abin halam ka, ika matai abin aran ka Tuhan. Abin aran ka Tuhan, abin halang ka, ika matai berlaku. Lan Tuhan, abin aran ka, abin halam ka, ika umatai men kami. Kalau barasau kenap Tuhan, kami barasau kenap Tuhan jiman. Kami hipun Tuhan alang murip. Oh haleluya alang sanggup matai man kami ni murip laan. Ja kami alang salani imala Tuhan. Mayau titingan dahaga. Haleluya Tuhan kami barasau kenap. Limhak limlu kami leken nyanyi kami Tuhan menikah tua. Bainah lim lagol kami gerin Tuhan busayu tehonan ka. Ika tua Tuhan alangan kami hak. Ang kami nyalam te alam urip kami Tuhan. Dahu malangsang kami kelengi kami jam Tuhan. Karena ini kami sedia kenap kami. Jemaat kak kami alang te ini Tuhan. Karena ini kalau sebayang jadahun Tuhan langsung geriman kami jimani. Sang buka belemana kami Tuhan. Sang buka kenap kami laan Tuhan jimani Tuhan. Sang ala dahum Tuhan. Lok dalam kenap kami. Nana mana nak dalam urip kami Tuhan. Kami barasa kenap menikah jimani Tuhan. Haleluya. Limhak limlu men Tuhan jimani. Haleluya. Dalam ngaran Yesus kami umahak mencuika. Amin. Amin. Haleluya. Mak menjuaran Tuhan jimani serta melok lim. Datang jakana menitam jimani sang kiri dahun Tuhan. Langsaan diken James Simak ataupun diken Tamai Andrew. Lang kiri menitam jimani. Terima kasih. Ya, saya jima papsok menitam panak paharin. Lebih naman telok panak alang unatang. Dahin saya kenap man kalau alang aran majelis gereja alang penang lun pang online alang awan tam panak paharin dang paan pahalong te dahun Tuhan. O jemtuk mangalay alang antam na itam peji pepang te ngawan ji ngawan o jemtuk nuni
Peji medeng mahak Tuhan, peji pahlong te dahun Tuhan. Ijeloh dah panyin Tuhan alang an Tuhan nyihu ja gri itam petangan itam dalam urip kina dan dalam urip batong tam urip memuliakan Tuhan. Lan pa dalam keadaan tusa kate Covid perah ala pete alang na itam jak utayawi pekabat muni amdang lesah nai bersyukur abin kalau alang aran kaya mutelok dalam hadui petnang pang online ani alang dang na ngawan dalok harin telok alang minak te alam ngawan hadui alang te hak kapat tika alang te hinok te alam ngawan dah melok dang peji dahin telok pahlong te dahun Tuhan alang sebagai kanan urip beluan telok murip memuliakan Tuhan. Jadi jihma ani seolang kenap abin dang ala habah dihin peji dihin telok panak paharin te alam pangan au yuntuk nuni. Jadi telok sang pia-pia buka mendalam surat Tuhan. Hati te alam surat Markus tulan 2. Sampai aku sang geri telok basa surat Tuhan aku geri telok sembayang. Amai alang maang lan hak surga. Taman kami alang penuhnya alam te alam Tuhan Yesus Kristus alang nai tusun tanah ani petulah halam alang kelalale dakaya te alam pengorbanan ka ya Tuhan Yesus nai tusun tanah ani ngenap ja lim kelunan alang te tusun tanah ani murip pakate murip ngawan tok nilong perah pegai alang te tusun tanah ani ika nai jalam nyap lima titik tingan din kuasa ka ja kami anak ka kelunan alang imnyilong murip lesah murip sayu puboh urip lin okani memuliakan ika. Lan pah ngahum naan pesak kate alang mete bi Tuhan ika am pernah melak kami awi anak alang nyula. Ika peji din kami paan putung daw putung malam. Alang membekal man kami ngoyo awan kami murip tusun tanah ani urip batong kami. Nyore pah ngoyo menalam murip belua kami hati kanan urip alang analok sang pelemana ngedawani hati tebaraka Tuhan. Sertai kalau Tuhan peji din kalau inok pengabantat kami panak paharin te alang melok hamin alang melok hangawan hadui nore pemen kalau alang uniatang tili panyin ka alang nakfing haunan ika alang nyu kalau lim te tingan kuasa ka berkati kami Tuhan te alam aran Tuhan Yesus kalau sembayang baras genap akai lima amin. Telok nyinang alam surat Markus tulan 2. Hati marung te dalok pat laong alang te nak tangji kelunan alang matayuhat te pala Tuhan Yesus. Hadui peji alang wei jam tuk nuni alang an Tuhan Yesus ngenap an Tuhan Yesus ngenap lim itam kelunan alang inah teha. Alang nak ubui te alam arana alang nak ubui alang nak kumak jadi umat pilihan. Umat jipahu alang maang. Jam memberitakan perbuatan Allah alang dakaya atu. Jadi anina ji hadui alang an Tuhan Yesus dia mendalok anak sekolah nak tegui ha menang te ujung pesak hak tanah nong tanah ngahit tegu hak tai hak tanah nong an dua geri jadi hak nai uli palau tai hak daleh Galilea. Jadi tinan yang memberitakan firman Allah. Jalim kelunan alang nyinang iha teguh hak memberitakan firman Allah ngenihang limda. Nak nun pakulan nani musik te pan pernah itam kelang hi kelunan alang memberitakan firman Allah awim tok memberitakan firman Allah awim tok iha ji kelunan nani ini hang dah. Jadi teguh kelunan ujam iha dipun nyemugan uge petira marung tok keligam surga kelunan kepala tok tai palaiha hin geri perah kelunan alang te tok nilong te alam batong nak kelunan alang perah berbagai jenis perah anak petake sak ngawananana kelunan nei kenal Yesus ati memang haji kelunan alang nei man Allah. Jadi telok nyinang tini alam surat Markus tulan 2 tok basak menjohji atang 5. Iha petake ji lake alang perah matai uhatna. Kuri daw man ati teguh Yesus tay ngeluak hak Kapernaum tulana dengah Yesus te ha uma kelunan te ha uma kahum lelan kelunan tay pepang
atang am te ngaban dah laan. Nurai pa te awang ba ketaman lahu. Nak pekatuk nah dah ati te dahunala. Nai nah kelunan griji lake palaiha alang perah matayuhat. Matayuhat na alang an pat laong paktang. Tegu dalo amdang tay jalang Yesus awin kelunan kelalo kahumati andalo merahna kepang alang jalibaw ngaban na hati ngaban Yesus. Dalo merahna andalo uloh na iha hida pagat ngaban na miri lun an Yesus nyinang na kinah dalo ati kana man kelunan alang matay uhat ati anakui alana anakui salaka pabat telok napojok te pala joh puluh jilan akui kumak manika hati joh puluh ji akui kumak manika pejunaim alana ngawam tuduanan ulina ha umaka pelalau pejunai ha anak alana apa anak tuduati busang ha unan kelunan limati lim dah ati pah ngenihang tua dahin meju aran Allah kan dah paletu itam ampayan jam kat alang nuni man kan dah isi te pantam jam kat alang nuni man dah ngenihang lanpah te ali torat kelunan langgam surat torat te hang dah jaga ati alang petira mendah marung tok Tuhan Allah alang nyelong usun tanami dihin peraturan adat istiadat alang harus endahna jada berkenan haonan Tuhan. Bi te alam katuk dah nusi ha awi jemtuk kata Tuhan Yesus na. Tuhan Yesus na pakatuk bara tingan bara dahun Tuhan Allah sambil na tanda mujizat. Alang ampayan pernah aku nyinang. Kelunan kapat ani matai uhat ani. Sapit murip kate murip artina. Sapit kate murip perlu pertolongan kelunan alang habeh. Saudara-saudara alang hakbe. Jadi telok nyinang hadui peji dalok kelunan pat laong ani. Peji kenap dalok tay pelak tang Tuhan Yesus ani awin dah nyinang dah kelenghi dengah Tuhan Yesus utek nai atang hak Kapernaum. Jadi dalok pat laong ani peji kenap an telok nak tang nah puyake ni ataupun amai ni. Tay pala Tuhan Yesus te hak unai hadaleh ani. Jadi teguh dalot tay mungkin lebek dalot tay baka penuh nusi te ngaban laan. Biasana teguh Tuhan Yesus te alam jiji ngaban te alam Alkitab Injil lang antelok bahasa nusi kurang melibu kelunan alang tay nepak ya. Dahin te alang tay genap kelanghi dahuna te palang genap tay kritik ya jem tok dah ali turat dahin kelunan lang prisi. Bi alam hak nuni dalok kelunan pat laong ani ji kenap dalok nusi te ji laong alang kumak kelong jangun laan hak katelok tay pengahate awang rin nusi te jil ngalang sang menghambat dalau ataupun mesang pelebek dalau usi antelok merahna uma kepang ti tua awang kepanganan dalok peji kenap jadi tini telok nyinang hadi peji kelunan alang ngenap maok sayu yalau ageh menji kelunan alang kate sapit te urip dahin abin dalok jam Yesus ati sumber kesembuhan sumber pengampunan mengampun dosa. Abin dalo kelanghi dengah dalo nyinang kelunan alang anak patage. Hawi jam tok telok nyinang man atoh aring kitab Injil Markus ani iha na hadui ningan patage kelunan alang te tok nilong te alam dah. Teguh hak memberitakan firman te alam umat Allah. Jadi hadui pejian ni alang an telok nyinang alang an Tuhan Yesus nihu itam panak paharina te alam itam anak ubui te alam itam anak mili jadi ji pahu alang maang ji pahu lajak ja itam memberitakan perbuatan Allah yang besar. Jadi te alam tuk nun itam sang memberitakan perbuatan Allah ni nusi hak tulis sang te nak tang kelunan alang perah tuau jem tuk nun ni bite pah kuri naan hadui sayu peji alang ngapan tamdang memberitakan perbuatan Allah alang dakayaan iha ku iha na itu suntana hati Tuhan Yesus
Iha pelalau mili kelunan, mugui kelunan. Ja peji nyadui dihina. Peji nyadui dihina memberitakan firman Allah. Mili anak Zebedius delok Simon hin Petrus. Ja delok tai. Akui duan kelok nani. Ja kelok tai ngejalak kelunan. Kan Tuhan Yesus mendalok. Jadi alam iha umili dalok anan, iha pekatuk dalok laan. Ja dalok tai ngio hojem tuk katalang anak-na. Tai memberitakan firman Allah. Patageh kelunan, moga tok alang nilong dalam kelunan. Awin ampayan hitam kelunan te alam Tuhan Yesus Kristus. Hitok te sepun dah taman tamalang menuna. Memang dah antok nilong, antok ngeligam. Jadi ngetalau na dah te katalang te eda kalakawah ni. Jadi arti na dah ampayan dah te jaka ampayan Tuhan Yesus, dah Allah Tuhan Yesus, dah te alam keligam lidam tu suntanan. Awin anan hadu ilang an Tuhan Yesus nyihu anak-anak sekolah na alang anak nyihu telok anina peji kenap peji te alam hadui memberitakan firman Allah dahit na kata anak na menhuang suntanaan. Awin anina tujuan Tuhan Yesus na itu suntana memberitakan firman halam Allah dahin memberitakan pertobatan awin hitam jak legak dalam salah dahin memberitakan pengampunan. Dahin nujok ala nurip alang anak sedia ati surga ati hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi ani nah hadui alang an Tuhan Yesus nyihu itam panak paharin na dahin peji kenap. Jadi telok nyinang te alam hadui naan hadui peji kenap alang sayu alang tai te kenap Tuhan. Awin hadui peji kenap ni hadui alang kenap Tuhan te pahadui peji kenap alang am kenap Tuhan. Aw jam tuk telo nyinang jihadui peji kenap alang am kenap Tuhan. Hati Bani Israel alang tai melawan Musa. Alang tai menentang Musa. Tapi dah ajak ukate noh te alam pimpinan dalo te palat tanah alang Tuhan janji ati. Telok nyinang alam bilangan tulan 16 dinan si telok bahasa nama rungtuk Datan Korah dan Abiram dintek pedua atuh 50 laung laan kelunan Israel alang te aran-aran peji kenap delok nah hadu alang sayu te menentang lawan Musa kan delok men Musa danganina ku amayak mang mayak laan lim dah ani kelunan alang maangka dah barang ha amte Tuhanin dah aya kan dah te menentang Musa. Dahin dah lahu sang nak nuna sang kuak tua kuring kuak nan. Jadi anan dahun dah. Jadi awin anan akibat dah menentang Musa nak hadui peji lang jiak. Teguh Tuhan ubaraman Musa lapnya mengawan beh kemah dalok kunanan. Awi dalok una hadui peji lang jak melawan Tuhan. Musi dalok melawan Musa Tuhan. Bidalok melawan ketetapan Tuhan. Awin Musa ani an Tuhan mili. Jamayak dah te alam andaw sayu kate din tusa. An Tuhan mili mayak dah nujo alan mendah. Dahin syarat-syarat alam an Tuhan bara jadah patuhi. Jadi bidalok kelunan alang hana hadu peji lang am sayu ani. Menerima akibat alang am sayu. Tiba-tiba te ngawan Musa tengaranan te bedalok. Tanah nai nang ap. Nyelu dalok kelunan dah pahualang melawanan. Jadi ani ji akibat alang ngapan telok panak paharin nusi hak telok kasih ketunis sang jadi te urip telok nusi hak tanah langsung nang ap. Alang sang nyelu telok biusun tanah ani alang ngeligam lidam alang sang tai mahuk telok. Nah telok amdang memberitakan perbuatan Allah yang besar. Tapi telok am peji kenap din pemimpin rohani telok din pemimpin alang an Tuhan bili. Te alam kehidupan rohani telok. Nah naan hadui peji kenap hati jam tuk telok nyinang contoh alang sayu alang an Tuhan Allah Bapa Allah Anak Roh Kudusna. Dalok palahu peji kenap teguh dalok nyelong kelunan. Te sepakat alang sayu nunok tuk itam kelunan ni lahu alang anak nyelong pelaong nyoh lingai din barik nak
Patut itam lo nyadu hipun peji kenap. Nah hadu itam berjaya dang atang tujuan. Oh jentok itam nyinang gereja yang melaksanakan amanat agung Tuhan. Tanpa kerjasama dalam anak sekolah. Dalam petat, dalam biang. Dalam pelayanan dalam. Adang nusi dalam melaksanakan perintah ataupun amanat agung Tuhan. Nunan pa itam telok jaka anilah. Iha am te persepakatan. Te alam urip kerohanian telok te alam gereja. Telok nyoh kedap batung jilaong panodap. Tanpa mengikuti arahan alang man atasan telok. Adang telok sang gagal te alam katalang antelok pelamana. Oh jemtuk katalang an Tuhan nyihu itam na memberitakan perbuatan Allah yang besar. Awin telok ji pahuwa ni, pahuwa lang an Tuhan mili imamat yang raja imamat yang kudus ataupun raja alam 2 Korintus kinan hati. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja ni bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Te alam Tuhan Yesus Kristus. Telok kelalau sayo kenap. Awin Tuhan mili telok jinaan pahuan. Alang menpahu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jah telok memberitakan perbuatan Allah yang besar. Jadi awi te alam tuk nunan. Nunok tuk itam sedang menjalankan ataupun manau amanat Tuhan. Ya am te saya sekata. Te alam lim katalang antamna. Awi te alam itam pasal lepi kenap. Te alam itam makna hadu Tuhan. Jilaong panodap. Nusi te sepakat dahin alang pada hujung. Adang itam seng gagal. Kemenangan kelunan Israel. Yosua mayak dah. Mayah tibuk kota Yeriko. Abin kenan peji hadui. Nusi dah menentang Yosua alang uhbara arahan alang mentuhan. Dan nun arahan alang man Yosua alang pemimpin dah. Dah ngiyo dahin liba kenap dahin ji kenap. Nusi te jilaong alang menentang. Jadi ani na sumber kemenangan dah kunat Israel te jaka ani, te jaka ati. Awin dah liwa kenap ngiyo arahan alang man Yosua pemimpin dah. Dan katalakan Tuhan bara dah an Yosua bara dah ngiyo den taat. Ya amun dah duan tong mengkelok duan ampai aku nyiho kelok duan. Tai dah kelok na katalang awi jemtuk an Tuhan nyu utamna dah tai. Musi te alang menentang, musi te alang ngelebang. Jadi pelalau awin dah peji ji kenap din ji kina. Jadi alam ketusu dauna dah dang ala kemenangan. Awin penyertaan Tuhan te alam peji kenap. Te alam hadui peji dah na. Hadui dah. Jadi nunan kelahu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Nusiha tuli nak telok sang panau menini tai here tahiti. Biawi hak tek telok tini ji kelunan alang nai bara telok. Mabe telok menyembah. Mabe telok ngiyoh katalang tek tusun tanah ni. Iha telok bukuma. Oh nusi kalau sengdang ngiyoh katalang imbaranan. Adang kalau ngiyoh Tuhan Allah alang analok sembah. Tek alam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tini naji tuk cara alang ngawan telok dang memberitakan perbuatan Allah yang besar. Mesak Sedrak dan Abednego. Teguh ni buka najar hati alam Daniel tolan telok. Teguh Daniel, teguh dia buka najar tepala. Dalok awin iha di buka najar mejuji patung alang kelalo tagap dah kaya. Dahin diperhiaskan dahin emas nun alang te. Jadi iha tai bujuk dalok kelunani. Awin jam dalok kunani memang kuna menyembah Allah alang murid. Jadi tanah kelok kelanghi daun selinggut, daun sape, daun seruling, nukam na kelok sebayang te hudot te patunganan. Bikan kan dalok anan Mesak Sedrak dan Abednego alang kumak men ini bukan ajar. Kan dalok
Pelalau serak mesak wenigo nyuai lajak ni bukan ajar. Nusi tebang na kalau nyuai ika lajak ataupun nusi tebang na kalau nyuai ika amai lajak tek marung tok ani. Iha Allah alo alang analo kinah ani haman makau kalau adang iha makau kalau man alam kelat apui ati. Dahin man alam usu ka lahu. O amai lajak. Bi awi iha makau kalau pa sayo na im jam amai. Kalau ni nusi lan kalau dangnya pida tek katalang ngawan lajak sebayanganan. Nusi pa kalau dang ngatalau tek hudok mat alang im juan lahu. Jadi telok nyinang ji kenap ji pelamana dalok telok laungan ni. Memberitakan perbuatan Allah yang begitu besar. Teguh dalau ansau te alam apui alang anna alang katusu hangun lasuna. Ansau alaminan anda nyinang perhati tabaw ke dalau alaminan. Jadi anina memberitakan perbuatan Allah. Te alam kinah telok, te alam kinah Mesak dan Serak Abednego. Lebih pada Daniel anda selalu bang singadi. Awin ji kinah ji pelamana. Iha etam panak pahin peji kinah te alam Tuhan. Te alam kat nun hadui antamna adang itam sang dang memberitakan perbuatan Allah yang begitu besar awi jam tok ani selama-lamanya. Teguh dalau te alam apuyanan aninang. Nusi te nun bekat te awi te melikat hendalok ba. Jadi awi nanan anala dalok neuli. Anda plesak dalok kunal lag daga plesak dalok ji tutung nun pamte. Anih tabit hadui peji dalam kinah. Dusi dalok peselepi kenap. Dalok kenap menyukung Allah alang murib. Jadi kan ni bukan ajar lah anjoh 20 saya. Anih aran Allah dipermuliakan. Abin hadui peji kenap te alam urip kinah. Lun kan ni bukan ajar nah. Mejulalana aran Allah Mesak, Serak dan Abednego. Iha unyihu melikat nak nai makau dalok alang pangin nak. Dalok nginah te iha dahin peduli dahun lajak. Dahin maok batung dalok sang matai tua. Awin nati awin nusi dalok ngenap nginah dahin ngatalau te katalang ngawan tam sebayang alang hak beh. Bi dalok nginah te Allah dalok dap tua. Awin hanuti aku naji tebara kan dia bukan ajar. Aku naji tebara man haut kelunan man haut bangsa. Man haut pahu nurai pah man haut naan dahok pah sang alang na dahok. Nutan alang nutan Allah Serak Mesak dan Abednego dah sang an munang. Umadah pasang anu pa. Jadi ji ani daho alang keras. Awin Allah alang an Mesak Serak Abednego. Sembah alang an telok sembah Allah yang maha kuasa. Allah alang patut antam beritakan perbuatannya yang besar. Ngioh kinah tam te Tuhan. Nusiha ngioh kedap batung. Awin nusi ngioh kedap akut tam. Bi ngioh ketegasan peji kinah. Tanah akui nginah te Tuhan Yesus menegakkan kebenaran, telok piah menegakkan kebenaran. Jadi atihna telok dang memberitakan perbuatan Allah yang besar. Abin usun tanah sang nyinap. Kebenaran hati yang alang an telok gamati. Gana alang men Tuhan. Jadi nurai pelahu marong tuk hadui peji membangun te alam urip batong. Awi dani naji hadui alang awan tam memberitakan perbuatan Allah alang sayu barik sayu alang te alam tam. Manuna itam na hadui luma itam na hadui peji palak daw. 2 laong kalui 2 laong. Jadi abun itam ngenap na hadui peji saling menyokong mendorong jidenji. Jadi anandi katalang sayu ja itam piah petangan te alam hadui. Jadi alang kedua itam na hadui puyun hati teguh itam nogan. Ani nusi kira
kuri laong ka alamamin. Mina pat laong kalau panak alamamin, 2 laong ka daw hawana, ji laong ka ji dohaya alamamin na. Lem itam na hadu puyun peji. Abin tujuan itam na hadu puyun nu peji tugunugan, abin nu sitam kasih ji laong sang melak. Te urip parai na alak sang ne peju bayan a pah kenan tulan. Abin anan itam na hadu peji puyun saling mendorong ji nu sitam nap ji laong sang gak kate te pelian dalam duman anan. Jadi anan hadu peji alang aban tam membangun urip alam batong dalam umat dalam urip batong tam. Limna ani pelahu te kaitan na untuk memuliakan Tuhan. Awin hadu peji tam bangsa pahu. Ani den jikunan lang inah te Tuhan. Alang aban kalau nanyinang urip tam sayu urip memuliakan Tuhan. Jadi nunanan marung tokanan. Dusiha hadu puyun ni ajum tok hadu palak daw gati 2 laong den gati 2 laong. Ji laong gati ji laong. Hadu puyun nusi hak mili kuri laong. Tai. Lan pa ji laong ani ji ami ani 2 laong kadawa. Awin natina tujuan nak jai ji amelak te jaka parai ne murip te jaka apin te tulan sengenap kacau. Te peluat. Jadi nunan palaho. Itam te alam hadui marutok murip te alam beluak ni. Jadi kesimpulan tam nunok tok barik alang tam sengayan ngawan tam dang nah hadui peji memuliakan Tuhan. Antara nyinang alam surat ojum tok Petrus menade ji Petrus tulan 2 jopitan alang kuma bahwa itamani ji pahu alang an mili imamat alang rajani bangsa alang maang umat kepunyaan Allah. Nusi patut itam amhipun kenap peji kenap nahadui menyokong hadui Tuhan menegakkan kebenaran. Nusi patut nah te jilaong menhang tam apa naudap tua men beh ayak Yosua. Hati Yosua alang mayak kun asadi. Alang hati artinya dah katiana men kelunan alang antuhan mili. Itam harus peji kenap peji barik kalau nyinang alam Rum tulan 22 joh 26 aninah barik-barik alang harus antam kelayan lo dalam kenap tam jai tam dang nyadu peji sukses atau berjaya te alam katalak antam na te alam hadu Tuhan. Sauna ikam piah kenap lim te alam urip kam. Mangna ikam pelamana ala katalang bau pelamana na alang lipa. Mangna ikam bau kenap. Jadi abinani katok surat Tuhan alang sebagai kesimpulan don Tuhan alang telok agri mentelok imani marung tok peji kenap. Ani nah kelayan kanan alang harus tek dalam kenap tam ngawan tam dang peji kenap nah hadui men Tuhan untuk menuju kemenangan dan menuju kejayaan te alam urip beluak kui dalam urip beluak kelok. Peji kenap mangna kenap alang bau mangna kenap alang sekedap alam ji Korintus tulan ji 20 sauna ikam ji dahok mangkam sekedap kenap sauna ikam pekebayan sayu ji dahin ji tua kenap dahin ji pelamana pia hajum tok misak sedak abenigo dalok ni di menadi ke dalok kebayan sayu tihang dalok teguh kelunan nai menyesat dalok sang maweh dalok telingo menyembah ke talang tusun tanah ani dalok peji kenap. Jadi dalok piah huai dalok man ne bukan ajar dan atang dalok dah usun tanah ni nyinang tingan Allah tawit kinah dalok kelunan ani. Dah ini bukan ajar pelahu. Maju mahak aran Tuhan Allah misak sirak abenigo. Tanah hati kelunan alang nutan Allah dalok kunani naa anun mata itu dah nutih perintah alang an laja usang laan memberitakan perbuatan Allah yang begitu besar te alam barik dalam kina. Jadi nunan pelaan lahu Filipi tulan 2 joh telok Filipi tulan 2 joh 2 teng telok sauna ikam peji kenap peji pelamana te alam halam alang pia tua
ji barik ji hadui mangkam pelamana ngibah ala utung man batung kam dap mang bau kenap sayo kam liba kenap haut sayu haut laung kuma daha alang hak beh sayu man batung kan. Jadi anak-anak tebara Tuhan alang sebagai kelayan telok alang dangna telok nyadui peji sayu pekabayan peji dahok mengkumak batong kuya binakuy ji kelunan pelayan alang minak te aran dang panodap lim na anis yang menuju kebinasaan awi tam panodap tanpa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman tamalang habe. Jadi nuni dahun Tuhan alang agri mentelok panak paharin daho alang ngabayak loh menitam karena daho alang uak basak mentelok sauna ikam pekabayan sayu tek hangkam jilaong di jilaong mang pesekedap kenap sauna piah kenap tek alam nah hadui peji men Tuhan sayu telok sembayang amai alang maalan surga taman kami alang penuhnya alam tek alam Tuhan Yesus Kristus ika Tuhan alang maha kuasa alang hipun tingan hipun kuasa alang masih kami kelunan te alam katalang enamena kami nyayang ika alang jam kami panau tutau ika pahalang jam ya Tuhan in masih kami sungguhnya Tuhan aku mengamin kate pedeng kate ujung kayak salib Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat nutina hau ika masih kami kelunan ja kami na jam alang tenang te adun daw lang mina kami yak jam kanuna lang an kami na ituhan na dawani akay ja ika petula alang patut alang an kami na demi memberitakan perbuatan Allah yang besar te alam barik te alam hadi peji kami selama-lamanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan ika berkati kami panak paharin lim hina ngabantat kami te nyapai kami te tingan ka te alamaran Tuhan Yesus Kristus aku sembayang berasul kana. Amin. Jadi dang ini Tuhan. Ok masaman Stephen. Haleluya, majoran Tuhan, madahon Tuhan ang tao tiah-tiah tam kulang hi jimani, sayulan baratam jai tam peji kenap dalam nah hadui Tuhan te usun tanah ni ya. Jadi terima kasih bersekedap laan janggulan mandikan James alang ugri dahon Tuhan menitam jihima ani. Jadi kereni tam sang kelengi dengah mensidang tam, wahani naa doa penutupan aku kahi Pastor Extus alang sanggri tam te alam sebayang makapang tam naa. Menempan aku kahi stosa sidang tam sanggeri dengah sidang menintam. Ini keren ni. So kedap. Haleluya. Mahaktim jularan Tuhan. Abinitam dang papang pejil ante. Alam pang tam coba online, coba telong te humah, coba telong te hina-hina ngawan mahaktim jularan Tuhan. Abin dahon Tuhan. Alang dekan James Griman adi petangan dan bituk hitam te urip alang antam na paan ya. Terima kasih Afin happy hituk hitam dia tampaan peji kenap. Hayu alam umat Tuhan alam amin awat telonnya dui hino telok te hitam peji kenap amnya du peji atang tusah hitam na jika talang antelo nganap na sang telaung jadi nonana. Terima kasih mak menjudin ada Tuhan Abin dan Tuhan dalang kajau sayuan dekan James Griman hitam lim jimani luar pelahuman dalam alang mayak telok jimani so kenapa Abin dan geri telok ngaloan haunan Tuhan pejamat haunan Tuhan dahin nundi nyian kenap haunan Tuhan Abin asih Tuhan alang maleni alang pejirin telok te alam pang tam jimane okay jadi telok lang te huma jimane aku sanggeri telok te info ataupun dengah sidang tam alang te halam ben hawang jadi alang una Allah tam minggu maring
itam te na online ataupun live streaming naan abin si pente dengah nyu itam sang papang peji hama sembayang rin okay papang kahum dah ukara jadi plus ada bulan 4 lang sang minggu maring leni lahong alang mayak pasta Yesus lang sang keridon Tuhan manitam okay pasta umum tam ya pituklaan man jema Tuhan alang ngenap maok sin man Tuhan pijohna telo naina atanna hama sembayang ataupun tay online te ka bank account number alang antelo petula pa ante WhatsApp dahin dengan sidang tam okay jadi lim pang an kata lo sepaman pria pelayanan kaum ibu pemuda-mudi ke PKK kata bite cara alang kajau andalo pelayanan pemuda-mudi na hati platform Microsoft Team alang sandalo na putung malam 25 okay so kalau Imro hanya make nyenangane pukun saya malam kalau nak ibadah online. Okay. Abente Pastor Jerome kalau EJK sedia di platform Microsoft Team. Okay, nona pelaho. Dalam sekolah minggu pelayanan kanak-kanak. Okay. Jadi ibadah online te padahal nak malam dau 6 pukun saya malam. Okay. Ada dalam ni special plan platform Google Meet. Ya. Hadau kalau nyerang jadi ngiyahna jaka-jaka alang andalo na ni havin si telo sengdang melak ai telo melak su telo na si telo dang ngiyah te pang ai jam tuk no ni ja telapaan panah-panah te dalam haud pang te dalam pelayanan okey terima kasih mandalo alang usediaanan okey no ni nah jodoh-jodoh pang bi usite jadi limsin nalang antam Geri hama Tuhan jimani halang datang hama Tuhan hati 526 ligit. Haleluya. Mahak ngejur Tuhan. Lebih busu. Te palang an kelopang huma te palang u te atang ha benda hari te palang untelo ha bengin kira nak Tuhan masih haut wang sidang alang maok. Ya, kalau alang haba maok no dok sang maok kalau hubungi pastor umum bendahari atau pengutua pelayan mana Pastor Jerome, okay? Nonan cara nak telok maoksin man Tuhan. Ya, penggerakan Pastor ada yang pandau on duty, Pastor Justus, Pastor Jerome, okay? Jadi saya kata telok hubungi dah, te kelubut telefon tenan, mak telah hadau ja telok apaan dang nonde pia-pia nyadi peji tindak lah, okay? Nah pada nyadi peji teh hang telok jemaah Tuhan. Jadi tuk tam geri dalam sembahyang mesti kahum dengar sidang ataupun alang ante telah sedia jemaah jadi mang telah dau sembahyang mana aktiviti sidang padnang surat tanah sidang tam dahin mengkelak huang sidang telah huang sidang alang nganap sentai pejo sekolah Injil okey sekolah Injil METS Hamiri lawas betok belaga heno-heno tua okey Nenan, jadi sembahyang telok meruntukan ni. Kahi beluan Tuhan nyadu te alam. Kenap telok jadi tenah pergerakan, tenah kenap telok sentai nyadi man Tuhan te dau lang laan. Okey, man wakil rakyat, ketua masyarakat, kota kaum, kampung-kampung telok hudik, telok wang sidang alang te alam miri. Wang sidang alang te ha hudik, ha ngawan alang habe, alang su. Okay, nona sembayang telok man lim tam huang amin ja telapaan pahlam nyadi puji teh hang telok ya tahu mendah anak sekolah tam anak ute matoh sekolah bila pakai peringkat jadwal okay, jadi telok pan sembayang mendah abin dalam tu kan abin teh pandemik covid flu pitana ni telok hinan taman ke pindah papan kawah marung anak sau telok tes sekolah abin dah paklat pergi pejelang bi telok gerilim anita alam sembayang tam ja tingan Tuhan ngelibung dah anak-anak telok dahin nesu dah man perah alang
antam takutan ni. Okay, emang telah dah sembahyang menjama Tuhan dalam dalam lama batung, alang te dalam listam tini jimani alaike manyi uyo, juk imangau mujan anyi hinan pol, dekan paya anyi dahin paya imang telaan alang habeh di usina te aran natang telok lim tini, hinok pekelok te alang te huma pra. Aina henok ngawan jimani hitam sembayang megak te dahun Tuhan lang tam geri nyadi puji dalam sembayang geri lim dah alang dalam lema batung dalam pergumulan dalam tusa kawah kenap telok jam dengan Tuhan dalam dang pat mai lima teh man telok si te kadang antelok na bi Tuhan dang na kat alang amdang tam pelamana ke hati dengan Tuhan dalam hujung kadilim. Terima kasih. Sekenap anantua dengan sidang alang geri menita jimane. Jadi hinok pakelok te jaga nah batung telok paan man perah ni mang telok sang belo-belo sebayang marung perah pandemik Covid pulupitan ni. Okay, habin perah ni nai terjat bau terjat liva usi telok jam. Sauna telok mengan jaga batung telok paan marung tuk kanan. Okay, terima kasih. Anantua kemau kuli mana pasal Yesus negeri tam te alam sembayang makapang tam ngadaw ni. Ya, saya genap gain telo alahawa sembayang makapang telo jihima ni. Nukam tamlim Tuhan taman kami alam surga, dalam maran anak jika Tuhan Yesus Kristus kalau panak paharin barasu kenap manika jihimani. Abin kalau odang papang sayu dalam pang kalau na live streaming atau ibadah online kalau barasu kenap dahum malang uhan kalau kelanghi nurepa dalo alang ala tulan dalam pujian penyembahan dahu kami piah meju mahakaran Tuhan kami jihimani. Tuhan kalau barasu kenap abin sayu ka halam ka alang maya kalau menaring natang ka pang kalau jihimani lan pa panyin ka alang baradahum ngeta bi Tuhan dahum mati pa ante usia tengeta dalam urip kami ja kami ngiyahna ja kami nahana dalam urip kami lahu Tuhan Yesus. Kalau barasu kenap abin dahum malang kalau kelanghi jihimani Tuhan tenah kuri-kuri tu kalau geri dalam sembayang kalau dalam katalau kalau kahi te Tuhan janah kenap ka jadi te limna kalau kahi kalau akai te Tuhan ani kalau sembayang Tuhan jai ka lang pubo activity kalau dalam sidang kalau nah lan paham kahum malang kalau nah tu jaka Covid pulupitan ani di Tuhan teka alana alang im naman kalau sebayang manpang dalam muda-mudi Tuhan online lang dalo nalhoy ka alang te dahin dalo nurepa dalo anak sekolah minggu lahu dalo guru-guru dalo alang nak pang ngabanda dang pang peji nurepa pangaya kami lahu Tuhan lan pa kami popang ay jantuk nuni Tuhan kalau sebayang jay ka alang nyadi paan te hang kami din puboh kami dalam jaka alang sayo ni jaka alang tusa abin perah Covid pulupitan perah lang mulai pegaya ni Tuhan na kami jam pelamana nuno alang sang na menlim katalang kami na abin perah ni pelahu Tuhan ang pantay belati ang pantay ngeta te hang kami ada kami kawahalan te tuk na libang na kami tepang kami awi alak mga laylang man Tuhan Yesus pang malam sebayang malam do telo pang amin cell group alang halam amin pang pria pang wanita pang muda-mudi pang sekolah minggu Tuhan tayla silim nahanan awin tabit perah alang melay pagaya ni Tuhan kalau sebayang jay ka alang masih kami jalang pubuh kami kelunan lang musuntanan ni barang tu activity lang kami na jaha dang panaw ja malang alang mangalay di Tuhan. Kalau sebayang jihimani lahu Tuhan man surat
alang uhan kalau tay alang gereja tay kahi jibak tanah lang tebeh ngaban kalau hamiri nilo Tuhan Yesus. Kalau sebayang Mekah nak tay alam musuh ka Tuhan Yesus. Ja daha alang tuboh alang gam hadui lang dakaya marung tuk tanah ni Tuhan. Haman pelamana haman masih kalau abin kalau darauh kahi marung tuk bak tanah ni ngaban sang nahadui Tuhan nama gereja alang maring kalau sebayang ja anidang an Tuhan patmai te halang puboh hadui lang gam hadui aya. Kalau sebayang lahu jimani lahu Tuhan man huang sidang kalau pang gereja lang te tini. Minat te man hang anak-anak kalau alang pelamana sang ngenap te sekolah Injil, sekolah Tuhan. Kalau sebayang jai kalang nyadu te hang kenap dah halang anak-anak kami Tuhan. Te alam daw lang bayaja te nah paan dah halang nyadu te alam umat Tuhan dalam jaka-jaka alang atang. Man kuri dua laong terlaong alangan kalau tuboh alang kalau masih dalam sekolah Injil Tuhan ika alang te dehin dalo lahu ya dalo dang pelbaw sekolah dalo dehin sayu dehin dang an Tuhan pakai dalam jaka dalam daw lang sangatang kami sebayang mandah alang kulunanaya kami dalam daleh kami ni Tuhan dalam wakil rakyat kami dalam persekutuan ni Malaysia jai ka alang masih dah lebih nak menbe Perdana Menteri dah alang dalam kabinet nak Tuhan kami sebayang Mekah dah alim dalam musuka norepat halang alam negeri kami lahu ataupun dalam wilayah Sarawak kalau sebayang ja ka alang masih jam halang mayak kami halang wakil rakyat kami men ketua menteri kami mendalok menteri-menteri lang habeh menteri muda dehin dalok YB lang biasa kalau Mekah dalok te alam musuka. Nurepa kulunana lang tubuh kami alam masyarakat lahu iman tamgung alang kaya hujung kami alang nyang pahu tidak nak tidak pemanca laan te guri pengulu dehin menuhanan dah tu kampung alang te talawang maru. Kalau sebayang Mekah dalok lim talam musuh kami lahu Tuhan. Dalam musuh ka Tuhan. Noray pa dalo alang komiti lumu maru lahu. Abin sayu ka puboh ka alang te dehin dah lim lahu ja hadang manau daleh kami dehin sayu niya halang kendap ka. Tuhan kalau sebayang lahu man huang sidang pujut telo ni lahu Tuhan hino tuang kawan kami te jaka ni. Amin kami te kalang alam hadui te kalang melok lepau lumak dah ataupun alam lidah te pa kami alang melok alam pasan ataupun melok alam daleh miri ni kalau sebayang Mekah kami lim dalam musuh kalau Tuhan Yesus jai kalang puboh din gam kami paan lebih nak man perahani jai kalang nyekang kami man perah alang jak alang melai pagaya ni Tuhan Yesus jai kami dang sayu tuana kami sebayang mananak-anak kami alang te alam sekolah lo te kuri-kuri peringkat alang dahana Tuhan kalau sebayang Mekah dah anak kami. Mana lang dao katang lang da kaya, mendahalang tadika, alang primary school, dalam secondary, norepa alam colleges dang atang university lo Tuhan kalau sebayang Mekah dah alim. Ta alam musuh kalau Tuhan jad hadang pejoh sekolah dah din sayu. Dang pelebau sekolah dah din sayu. Ta alam jaka alang tusah, te jaka alang am sayu ni. Kami sebayang Mekah dah lim anak kami saw kami dalam musuh kalau Tuhan Yesus. Kalau sebayang anak sekolah alang ala plesa dumana ni lahu kalang masih din tubuh dah lim. Tuhan kalau am hadaw sebayang man kuri-kuri laong dah alang perah dah alang te tahan te ma perah lang yakno dah kalau sebayang jai kalang masih dah te kuri-kuri arana lang dalam list kalau te palang amte alam list kalau ni kalau sebayang Mekah dalok lim dalam musuka we jam haring kalau elekim anyoyo joki mangau mujananyi dikan paya dahin paya imang alang te lema batung kalau Mekah dah te alam musuka kalau sebayang te dihin Mekah lang kuri-kuri laong alang habeh pelahu te alam sidang kalau ni alang lemah batung alang jakno dah kalang petagih dek sayu mendah Tuhan kalau barasu genap abin kalau dang pepang jihimani
ta alam sayo ka halam ka bin kalau jam Tuhan alang tubuh kalau lim nuray pa man kuri-kuri laong manhang do harin kami lang unulan ok man sin man Tuhan jihimani lahu kalau sebayang jay ka lang muak sayo ka ti ujong haud laong nuray pa lang ang panhawa maok lahu Tuhan ika lang masih dahin puboh dalo lim talam murip talam hadui lang dalo napaan janah Tuhan te paan aban kami dang ilaw katan kami ilaw dalam kami murip tu suntanani kalau para sukanap kalau sebayang dalam maran Tuhan kalau Yesus Kristus Tuhan nila kay pagurip kalau grile mani amen pangtam dang ini sa uji mame tamlim Lalau kenapui Tuhan barasayu kenapa Yesus ika nyalam aku Tuhan ika ipun aku Anina oh Tuhan, aku menikah lim uripku patung dahin belwa akui amteh ipun dapat usun tanah alang dak aku man ika oh Tuhan Anina oh Tuhan akai ku teikan di alana Tuhan lim uripku pakai na uripku jadi ciumkan jium uripku Lalau kenakui Tuhan barasayu kenakan Yesus ika dalam aku Tuhan ika hipun aku Anina oh Tuhan aku menikah lim uripku patung dahin belwa akui amteh ipun dapat usun tanah alang dak aku man ika oh Tuhan Anina oh Tuhan akai ku teikan ibalana Tuhan lim uripku pakai na uripku jadi ciumkan jium uripku
pakai nah uripku jadi